الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. محترم احبا، گزشتہ درس میں آپ نے پڑھا کہ افعال میں سے صرف اور صرف فعل مضارع معرب ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس کے اعراب کی 3 نوعیں پڑھیں: مرفوع، منصوب اور مجزوم۔ آغاز منصوب سے کیا گیا۔ منصوب میں پڑھا کہ علامات نصب 2 ہیں، فتحہ اور حذف نون۔ فتحہ یہ اصل ہے، حذف نون اسی کا قائم مقام۔ یہ بھی پڑھا کہ حروف ناصبہ 4 ہیں، ان، لن، کئی، اذن۔ یہ حروف جب فعل مضارع پر داخل ہوں گے تو فعل مضارع منصوب ہوگا۔ ابھی بتایا گیا کہ علامات نصب 2 ہیں، فتحہ اور حذف نون۔ یہ حروف یعنی حروف ناصبہ جب فعل مضارع پر داخل ہوں گے تو فعل مضارع میں یا تو فتحے کی علامت ہوگی یا حذف نون کی۔ یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ الرحمن پڑھیں گے کہ ان جو کہ حروف ناصبہ میں سے ہے، یہ کتنی چیزوں کے بعد مقدر ہوتا ہے۔ تو چلیں آغاز کرتے ہیں۔ ان یہ 5 چیزوں کے بعد وجوباً مقدر ہوتا ہے، اور ایک چیز ایسی ہے کہ جس کے بعد وجوباً نہیں بلکہ جوازاً مقدر ہوتا ہے۔ تو چلیں پہلے 5 صورتیں پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 کہا بعد لام الجحود وہی المسبوقہ، یعنی ان مقدر ہوتا ہے لام جحود کے بعد۔ جحود کا معنی انکار اور نفی، ٹھیک ہے۔ لام جحود کی کیا شرط ہے؟ کہا وہی المسبوق، لام جحود سے پہلے کون کا منفی ہونا ضروری ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ کہا ما کان علی لیسرق، آپ دیکھیں یہ لام لام جحود ہے، اس سے پہلے یہ کانا ہے نا، اور یہ ما ہے نافیہ، تو کون منفی ہے کہ نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لام جحود سے پہلے کون کا منفی ہونا ضروری ہے۔ اچھا، لام جحود کہا، جحود کا معنی بھی بتایا انکار اور نفی، تو یہاں کیسے انکار اور نفی کا معنی پایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ جملہ کس وقت بولا جاتا ہے۔ ما کان علی لیسرق، علی کو نہیں تھا کہ وہ چوری کرے۔ اس وقت بولا جاتا ہے جب علی کے اندر بہت سارے اوصاف اور کمالات ہوں اور بہت ساری خوبیاں ہوں کہ وہ چوری نہیں کر سکتا، تب یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ ما کان علی لیسرق، علی کو نہیں تھا کہ وہ چوری کرے۔ تو اسلام نے کیا فائدہ دیا؟ اسلام نے نفی اور انکار کو مؤکد کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، تو یہ لام ہے، اس لام جحود کے بعد ان مقدر ہوتا ہے۔ تو یہ لام ہے، اس کے بعد ان مقدر ہے۔ اس ان نے فعل مضارع کو منصوب کیا نا، فتحہ آیا۔ اصل میں یسرقو تھا، لیکن جب لام کے بعد ان مقدر ہوا تو اس ان نے فعل مضارع کو منصوب کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، دوسری مثال دیکھیں، ولم یکن لیکذبا، تو یہاں پر بھی لام جحود ہے، اس لام کے بعد ان مقدر ہے، اس ان نے فعل مضارع کو منصوب کیا۔ تقدیری عبارت کیا ہے دونوں کی؟ لأن لیسرقہ کی تقدیری عبارت ہے لأن یسرقہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو لام ہے لام جحود ہے، اس کے بعد ان ہے۔ اسی طریقے سے لأن یکذبا، یہ لام جحود ہے، اس کے بعد ان ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ پہلی چیز تھی کہ جس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کہا بعد او التی بمعنی الى او الا نحو اجتہد او تصل الى المقصود۔ دیکھیں کہ اس او کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو او الا یا الا کے معنی میں ہو۔ اس کو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ کہا اجتہد او تصل الى المقصود، تو یہاں او ہے، یہ او الا کے معنی میں ہے، اس او کے بعد ان مقدر ہے، اس ان نے فعل مضارع کو منصوب کیا، تبھی تو اس پر فتحہ آیا۔
एक मिनट जी, इस पर फतहा आया। इसका क्या माना है? इज्तहिद औ का माना है इज्तहिद इला अन तसिला। तकदीर इबारत यह है, इला अन तसिला इलल मकसूद, तू मेहनत कर मकसूद तक पहुंचने की तरफ। बात समझ में आ रही है? तो इस औ के बाद अन मुकद्दर है, इस अन ने फेले मुजारे को मंसूब किया। दूसरी मिसाल देखें, युहबसुल मुत्तहिम औ तज़हर बराअतुहु, मुत्तहिम को मुक़य्यद किया जाएगा मगर उसकी बराअत जाहिर हो जाए। यहाँ पर औ देख रहे हैं, ये औ इल्ला के माने में, किसके माने में? इल्ला के माने में है। इस औ के बाद अन मुकद्दर है, इस अन मुकद्दरा ने फेले मुजारे तज़हरु को तज़हरा कर दिया। बात समझ में आ रही है जी? तकदीर इबारत क्या है? कहा इला अन तसिला, औ तसिला की इबारत है इला अन तसिला, और औ तज़हरा की इबारत है इल्ला अन तज़हरा। तो अब तक हमने दो सूरतें पढ़ ली कि लामे जुहुद के बाद अन मुकद्दर होता है और औ के बाद। तीसरी सूरत की तरफ आते हैं, कहा बाद हत्ता कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खय्युल अबयदु मिनल खय्युल अस्वद मिनल फज्र। हत्ता के बाद देखें महल इस्तिशहाद हत्ता यतबय्यना है, तो यतबय्यनु था, यतबय्यना कुरान शरीफ में आया है ना। तो क्यों है यतबय्यना? क्योंकि इस हत्ता के बाद अन मुकद्दर है, इस अन मुकद्दरा ने फेरे मुजारे को मंसूब किया, तभी तो इस पर फतहा आया। ठीक है, तो ये तीसरी सूरत थी। चौथी सूरत क्या है? वाव अल माइया, वावे माइयत के बाद अन मुकद्दर होता है। इसकी शर्त है, क्या शर्त है? वही अल मसबूका बिनफिन औ तलब। शर्त यह है कि उससे पहले, किससे पहले? वावे माइयत से पहले नफी हो या तलब हो। मिसाल देखें, ला तशरबु व तضحक, किसने के साथ। तो आप यहाँ वाव देख रहे हैं, इस वाव के बाद अन मुकद्दर है, इस अन मुकद्दरा ने फेले मुजारे को क्या किया? मंसूब किया, तभी तो इस पर फतहा है। तضحका। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ वाव किस माने में है? माइयत के माने में है। इसी तरीके से ये बैत का एक टुकड़ा है, कहा ला तनहा अन खुलुकिन व तातिया मिथलहु, कि तुम किसी आदत से न रोको उसके मिसल आने के साथ। तो यहाँ वाव माइयत के माने में है। इस वाव के बाद अन मुकद्दर है, इस अन मुकद्दरा ने फेले मुजारे को क्या किया? मंसूब किया, तभी तो इस पर फतहा है। तातिया, इस शेर का मतलब ये कुरान शरीफ में आया है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालो तुम वो क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते। बात समझ में आ रही है? खैर महल इस्तिशहाद वो तातिया है और यहाँ पर वो तضحका है। तीसरी मिसाल देखते हैं, कहा हल्ला अकरमतल फकीर व तुख्फी सदक़तक। हल्ला, ये हल और ला से मुरक्कब है कि तूने फकीर का एहतराम क्यों नहीं किया। वह तुख्फिया सदक़तक, अपने अपने सदक़े को छुपाने के साथ। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर वाव माइयत के माने में, इस वाव के बाद अन मुकद्दर, इस अन मुकद्दरा ने फेले मुजारे को मंसूब किया, तभी इस पर फतहा आया। पांचवी सूरत की तरफ आते हैं, कहा बाद फा अस्सबबिय्या, अन मुकद्दर होता है फा सबबिय्या के बाद। इसकी शर्त क्या है? कहा वही अल मसबूका बिनफिन औ तलब। सेम शर्तें हैं वाव माइयत वाली। कहा कि फा सबबिया से पहले या तो नफी हो या तलब हो। नफी की दो मिसालें दी, लम यजरा फयहसुदा व लम यजतहिद फयंजहा। देखें आप, फा ये सबबिया, इससे पहले मनफी है, ठीक है। लम यजरा, उसने नहीं बोया इसलिए वो हरगिज नहीं काटेगा, ये जुमले का माना। और फा सबबिया है, इस फा के बाद अन मुकद्दर है, इस अन मुकद्दरा ने फिर मुजारे को मंसूब किया, फयहसुदा वलम यजतहिद फयंजहा। आप देख रहे हैं इस फा से पहले ये मनफी है, कहा ना बिनफिन, कि पहले नफी हो तो ये मनफी है कि नहीं है। और ये फा सबबिया, इस फा के बाद अन मुकद्दरा है, इस अन मुकद्दरा ने फिल मुजारे को मंसूब किया। इसी तरीके से ये तीसरी मिसाल है, किसकी मिसाल है? तलब की मिसाल है। फेले अम्र तलब ही तो है, इजरा फतहसुदा, तू बो कि तू काटे। तो ये फा सबब के लिए आया है, इस फा के बाद अन मुकद्दर है, इस अन मुकद्दरा ने फिर मुजारे को मंसूब किया, यानी इस पर फतहा आया। इसी तरीके से इसमें है कि तू मेहनत कर, फतन जहा, कि तू कामयाब हो। हमने
पांच सूरतें पढ़ ली कि इन पांच सूरतों के बाद अन मुकद्दर होता है वजूबन, लाजिम व जरूरी है कि इन पांच सूरतों के बाद अन मुकद्दर हो। अब आते हैं छठी और आखिरी सूरत की तरफ, वो क्या है? कहा बाद लाम तालील, लाम तालील के बाद अन मुकद्दर होता है। ठीक है, मा कबल की जो सूरतें थी वो जवाजन नहीं वजूबन थी, ये सूरत जवाजन है, यानी अन को आप बाकी भी रख सकते हो और हज़्फ भी कर सकते हो। कहा वयजूज़ु हज़्फ़ु अन व इस्बातुहा, अन का हज़्फ करना जायज़ है और उसका बाकी रखना, बाकी भी रख सकते हो, हज़्फ भी कर सकते हो। बाद अलाम तालील, मिसाल क्या है? हज़रतु लिअदरुस, मैं हाजिर हुआ कि मैं पढ़ूं, तो ये लाम किसके लिए है? तालील के लिए है। भाई हाजिर होने की इल्लत पढ़ना है। इसी तरीके से जीतु लिअस्मा, कि मैं आया ताकि मैं सुनूं, तो आने की इल्लत सुनना है। देखें इस ला के बाद अन मुकद्दर है, इस अन मुकद्दरा ने फिल मुजारे को मंसूब किया, इस पर फतहा आया। इस तरीके से यहाँ पर है लिअदरुसा लिअन अदरुसा, औ लिअन अदरुसा व लिअन अस्मा। वही कहा कि आप दोनों कह सकते हो, हदरतु लिअदरुसा भी कह सकते हो और हदरतु लिअन अदरुसा। बात समझ में, सूरतें समझ आ गई होंगी। पहली सूरत क्या थी कि लाम जुहुद के बाद अन मुकद्दर होता है, दूसरी सूरत औ के बाद, तीसरी सूरत हत्ता के बाद, चौथी सूरत वाव माइयत के बाद, पांचवी सूरत फा सबबिया के बाद, और छठी सूरत जो जवाज वाली सूरत है लामे तालील के बाद। इन तमाम के बाद अन मुकद्दर होता है।